بون السلام عليكم. سلم على كاع الجزائريين داخل وخارج البلاد. سلم نحيي الناس تاع لا كافيت. Une nouvelle chaîne avec un nouveau concept qui est plus intéressant par rapport à d'autres. Donc je voulais participer à la thématique le changement. Le changement بمعنى التغيير بالعربية، التغيير السياسي الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، ou le changement politique, économique et social. Parce que quand tu parles de la politique, ça englobe les secteurs, l'économie, la société, la santé, etc. Bon, là, j'ai rien préparé par rapport à mes idées, mais sinon, هي 99% فاصل 99% من الجزائريين تقول له شونجمون، يقول لك واه شونجمون فيها شونجمون، زعما كاع ils sont pour شونجمون. علاش؟ باسكو واحد نقولوا اون كومبار انسان عادي عنده يكون عازب زعما سيليباتير و يفي سون تران تران زعما لا روتين تاعه كل يوم يخدم ولا يدخل للدار يرقد يراقد روحه وكاع، وتجي تقول له يلق لك شونجمون دو في باسكو راك عازب، راك سيليباتير، تي تو سول، راك تخدم، راك تدخل دراهم اي تو، خصك شونجمون، خصك tu passes à une étape secondaire. C'est-à-dire درت la première étape قريت ولا ما باليش، la deuxième étape راك خدام عندك دارك، troisième étape خصك تطلع لها. Ça veut dire il faut que tu changes ta vie. Donc pour le انا à mon avis الجزائر bien sûr que كاع الناس ils sont d'accord pour le changement parce que actuellement la vie تاعهم elle est pas زعما نقولوا parfaite ولا زعما complète vis-à-vis كاع الكوتيديان تاع انسان جزائري، عائله ولا واحد سيليباتير، واحد جون، un vieillard etc. une personne âgée. Donc كاع الناس يكونوا pour le changement، bien sûr يكونوا pour le changement. وانا واحد بعض الناس انا je suis pour le changement en Algérie économique politique et social. ماشي غير شونجمون ستادير نبدلو غير الغوفرنمون، نبدلو لي تيت ولا نديرو دي تيت دو دوطخ زوريزون اي بي نقولو هذا هو الشونجمون. نو، شونجمون بمعنى الكلمه تغيير سياسي، لا سيكوريتي، لا سونتي، ليدوكاسيون و السوسيال. اما هادو هما لي بلان لي بوين اسونسيال تاع شونجمون. واش بغيت نزيد قلت لكم بلي زعما ما غاديش يكون واحد يجي تقول له انايا ندير لك اسكو نتايا tu serais intéressé par le changement de ta vie. كاع الناس يكونوا عندهم فكره افيرماتيف لهاد الفكره تاع شونجمون. باسكو علاش انسان ميم واحد امريكاني بريمير بويسونس في لو موند عايش في وول ستريت، je sais pas ingénieur يخلص $5000 تقول له نتايا اسكو نتايا tu serais intéressé pour un changement. هذاك امريكاني انجينيور يخلص $5000 يقول لك وي je suis pour un changement parce que هاد لا في الدنيا اللي انا عايشين فيها لا بيرفكسيون n'existe pas. سمعتني؟ La perfection n'existe pas, donc كاع الناس عندهم l'espoir de changement, c'est-à-dire ils espèrent un avenir meilleur, des jours meilleurs. C'est-à-dire دروك جزائري 99.99 زعما غير البكوش ولا دوك 0.01% تاع مهابي اللي ما يفهموش ولا بالك هادوك يقول لك لا ما بغيتش شونجمون، مي كاع الناس يبغوا شونجمون. دونك vu que la situation actuelle تاع البلاد elle est un peu instable ou ça fonctionne pas comme il faut, donc كاع la population عندهم هاد le facteur d'espoir, c'est-à-dire كاع ils espèrent du changement. بصح حنا دروك si on fait le bilan, l'état de lieu تاع الجزائر par rapport à sa situation géographique, géopolitique et sa situation politique interne ou sa politique internationale, ou les pays occidentaux, les puissances qui ont la main sur notre pays, est-ce que كاع هاد les composantes هادو، est-ce que كاع هاد les équations هادو يخلونا نلقو un résultat تاع oui في 2012
on a besoin de faire un changement. Donc هذا سؤال انا ماشي جاوبت على la thématique تاع changement. هذا سؤال, est-ce que c'est la meilleure période ou la période في 2012 باش نديرو un changement radical, comme il y en a certains qui disent un changement radical. انا تبان لي c'est pas encore le moment. انا تبان لي le changement, oui, pour la société algérienne, باش يكونوا في une situation meilleure pour le peuple algérien, ça c'est sûr, moi je dis oui, mais je pense pas, je dis non au changement actuellement, parce que pour préparer un changement, il faut un processus de changement. Processus de changement, c'est-à-dire que غادي درجة بدرجة درجة بدرجة دير بريباري شونجمون. كيما نعرفوا حنا لا سوسيتي تاعنا وراه كاينها واحد نسلم عليه ناس ملاح في يوتيوب ميد كولون قال لك باللي لا بوبولاسيون الجيريenne, le peuple algérien, moi je suis d'accord avec lui, il est pas encore prêt à ce changement démocratique, transparent, la justice au-dessus de tout, etc., etc. Je pense qu'il faudrait une période de transition, un processus de transition. هذا البروسيسوس يبريباري الشعب الجزائري, الحمار ويمشي الحمار, القاري ويمشي القاري, تفهمه لي باز تاع لا démocratie, ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va changer pour lui, parce que كاين بزاف زعما دي كوميرسون في البلاد عندهم حوانيت تاع الدخان ولا حوانيت يبيع فيها الزيت ولا ليمونطاسيون, ما يخلصش لي زامبو, ما عندهش ريجيس دو كوميرس, مي معيش فاميل تاعه, معيش روحه, والحمد لله يقول لك باللي ديجا التجاره رزق كبير, زعما ربي كي يرزق واحد الانسان بالتجاره زعما يكون الحمد لله, ما كاش مشكل. دروك هذا الانسان هذا ميم تلقاه انجينيور عنده بون il a laissé tomber sa formation initiale وبدا يبيع الزيت ولا ما يبيعش اليمونطاسيون هكا في كارتي, وبدا يخدم ولا يشوف بلي عنده شويه فلوس وي لا se permettre d'acheter une voiture. كاين بزاف دي كوميرسون في البلاد لي انفورمال كوميرسون اللي ما عندهمش جو ريجيست كوميرس, اللي ما عندهمش لي باي با دامبو, كاين بزاف لي نجحوا في حياتهم. دروك تاعو كي غادي تجي تقول له فوالا شونجمون دو جور او لوندومان, غادي هذاك الانسان غادي vis-à-vis de la loi et l'administration في un pays de droit عندهاش الحق يبيع الزيت ولا l'alimentation sans registre de commerce, sans payer des impôts. Déjà هو راه في l'égalité. Donc si on rentre في l'état de droit, ça veut dire بلي هذاك الانسان غادي تحاسبه, غادي تحاسبه كاع لي زاني اللي كان يخدم فيهم. دونك هذا exemple من parmi beaucoup d'exemples. Est-ce que le peuple algérien est prêt à le changement d'état de droit? Je pense il y a au moins 1 an à 2 ans de préparation, la mentalité et l'esprit algérien باش يفهم les bases de la démocratie. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Quels sont les avantages pour lui et quels sont aussi les inconvénients? Parce que les inconvénients dans une vraie démocratie de pays de droit, vous pouvez voir les États-Unis, l'Angleterre, la France, etc., etc. Est-ce que les pays, les raham, par exemple France, 5e puissance mondiale, est-ce que tout va bien en France? Est-ce que il n'y a pas de pauvres? Est-ce que il y a pas de corruption? Est-ce que mais rien? Est-ce que mais les agressions? Est-ce que mais des mafias ou la drogue? Tout ça existe aussi dans une démocratie. Parmi les premières à la laïcité, ouais, c'est la Révolution française 1789, ouais, en France, mais il y a beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que c'est pas, est-ce que le packaging démocratique, les Occidentaux, est-ce qu'il est adapté aussi à notre population, à notre mentalité, à notre, je sais pas, à notre quotidien? Donc, je pense, oui pour le changement, pour le peuple algérien, mais dans un délai de 2 ans
un an, نقولوا un an s'il y a une volonté politique ou une volonté des institutions pour faire pour préparer هاد الآخر, c'est-à-dire qu'il faut tout un programme, تربي les élèves في les collèges, في le primaire, في le lycée, tu leur fais une formation ou là, comment dire, un stage ou là, je sais pas comment on peut faire une simulation tutoriel تاع la démocratie, ce que c'est le respect de la parole de l'autre, chacun respecte l'opinion des autres, chacun peut donner aussi son avis, etc., etc. Quelles sont les idées, quelles sont les bases. Moi je pense que si زعما إلا بغاو شوف في البلاد والناس اللي راهم في الخارج وراهم يهضروا لنا سياسة, إلا بغيتو vraiment un changement في l'Algérie, il faut passer par un processus d'initiation à la démocratie au peuple algérien, pour ensuite كونوا des partis politiques sérieux, والناس يكونوا عارفين شنو le parti politique, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut changer pour toi. Et à partir du moment où les partis politiques commencent à présenter les programmes تاعهم, le peuple algérien, il est déjà quel est le meilleur programme qu'on peut lui proposer. Qui en France, 95% de la population française يقروا, يعرفوا يقروا, même les SDF برا يقرا لك article, يقرا لك حاجة. SDF برا يعرف شنو la démocratie, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, il le sait. ويعرف السيستم اللي راه عايش فيه, عارف باللي c'est un système capitaliste qui est assez barbare, qui est un gouvernement de droite. كاين بزاف يقول لك on préfère la gauche parce que c'est plus socialiste, c'est plus يخمو على les pauvres et tout. كاين صحاب la droite يخمو plus pour les riches. Donc à partir du moment où le peuple ou هاد الناس اللي هما بغاين يبريبارو لنا changement, كي تعلم جزائري البسيط ce que ça veut dire la démocratie, هنايا tu peux nous dire oui, on va rentrer dans le processus de changement. Voilà خوتي, هادم افكاري. سلم على ناس لاكافيت, بابا حكيم و les autres. السلام عليكم.